unsa man gyud ang pinakanindot nga tambal sa balatian nga mga herbal? Kini bro, umayng hapon dai no sa tanan. So kining herbal nga akong ginagunitan kini radis. So kining radis i-kombinasyon ni sila sa kining sibuyas bombay. So naay nagkalain-lain nga herbal ani. So kini siya kung mabuo ni siya, so bisan unsa kang klase sa tao dinhi sa tibok kalibutan. So kini siya bro, kung unsay sakit niya panuhot man og bali, basta mabuo ang mga tambal ani, so makaingon siya sa dugay ng panahon wala namo masinati nga naa day sa malabot nga panahon, naa day nga katabang day sa atong panglawas. Unya maayo atong lakaw, labi na kung bag-o ka na piang o nabali, no? So kining herbal ni gibuhat ni sa labing gamhanan nga Dios kay nag-ingon man siya diha sa Pinadayag 22 bersikulo 2, taliwala sa sapa nga nagdilig dito, unya ana ang kahoy sa kinabuhi, unya ang bunga makaon 12 ka bunga, makaon niya ang dahon ikatambal kaayos sa kanasuran. So sa ato pa kining sa palibot nato makatabang ni siya. Unya gawas nga makatabang pa, kung ikaw nga galisod, labi na kung daghang kang bata o daghang kag bata, makuha ang imong kuan kining ang imong gastuan, imbis maadto ka diin ka dapit magpatambal. So diari mayon ka naara man day no. So mao na sa akong kinabuhi kini mga herbal ni nakatabang gini sa kuha. Niadtong November, aning November lang no, 2023. So grabe ang ubo nako hubak. So ako lang ang nagkuan, wala ko nagsugo sa akong mga igsuon. Kuha ko og tambal, tagba kog kamang dito, kuwag tambal kay giubo naman ko, makadlawon. Grabe ubo, di na basta-basta akong ubo. Sumato gitipon ako mga herbal kauban ni sibuyas bombay. Usay ganin ni sibuyas bombay, maabot ganin tag 500 ang kilo, no? Labi na atong panahon sa COVID-19. So mao na nya kining radis, usa po ni siya nga maka pasuyop sa panuhot. Tama, gastuhan ana og pananitag magmahal ang mga gulayon nga ana tambal. Dili na ta magastuan kay ngano man. Tungod sa kuan kining ginatawag ta nga naa naman. Pwede naman na katong reject na imong gamiton. Reject. So ang reject pwede na nga labi na kung makahibalo ang kaning tag-iya sa uma. So pwede na na ibton nya. Mayon na amo nang ipadala diha bro, ikaw na bahala diha nya. Nami anak di bro nga nay problema, so pwede nato pud tabangan na. No, basta kanang tawag ta nga kung magpatambal dili nimo naw na ikaw gingiluhan diha kay mao na nay sakit no. Basta ato magtinabangay, pero susama ba sa kuan kining email no kanang padala gani sa sulat. Kanang padala ka sobre dito, naman ay kuan kanang magbayad ka na, pila na bayad ana siguro. Pila bandiya unsang gilayon. Ana kay bayad ana. So kanang magtrabaho ka sakit, dili pud ingnon ta nga dako imong mabayaran. So sa imong kaluoy. Gawas pa ana, bro. Unsa pa ang ubang mga klase sa tambal nga mga herbal nga angay natong idapat sa mga balatian? So magkuha sa kadyot ha kay wala man ako na-apil og kuha. Nara diha. Okay, sige. Kadyot lang. Kuan sa nato kay ana diri. Nagtiyong sa kanay. Unsay pangalan sa uban ana? Katugaring mamulak. Kaning si pangalan ana? Galpo. Nara og galpo. Galpo. Asa? Na diha. Ay dili mariwana na. Mariwana. Atong isa. Isa bro kay dagano ni. Nato di ba? Ara, Sige. kane. Kane. Okay na. Okay. Start. Okay. So
So kining herbal ni mo to nawala ta sa kadiyot no kay ato ning gikuha. Kay unsa pang uban nga mga So herbal. kining herbal ni resa ni dahon. So ato ning kuanon itipo dayon kun natay lusong Mm. dili lang ni mauni daghan ni sila nga klase. Kay kon gamayan lang nimong herbal imong isagol so ang sakit hinungdan nga mahimo na nga kuan kanang way klaro nga maayo kay ngan man gamay raman sila no. So kining sakit traidor ni sa atong lawas pero kon kita mahinumdum nini labi na kining herbal makatabang ining dako sa tuwa. So gihimo ni sa gamanang Dios makatabang sa tuwa o makaayo. So dili lang nato kalimtan ang kining ginatawag ta sa Isaiah 37 no. Ang kanong Isaiah 37 mao man na ang katong ano dili no sa Ezekiel 37 katong panagna sa hangin mabuhi ang kining mga bukog no. So mao na nga nagniwang ta pag-ayo taliwala sa bulatian tagasto pero ang mga herbal makatabang no? Makatabang ang herbal. So kining Bombay so tambal pud ni sa abnormal tambal pud ni sa kining ginatawag ta nga kung siya kapoy ang lawas Ahos bro. ang ahos. So ang ahos wala na to nang dala ang ahos. So ang ahos tambal gyud siya number 1 sa hilo o kining ginatawag ta nga high blood o kining ginatawag ta nga kung ikaw na natitanos diha no makatabang po na siya. So mo na nga ang mga tambal naara sa atong palibot no. Naara sa atong palibot ang mga tambal pero kung wata kabalo kini ato ana ning ipakita. So kung nilantaw mga nita sa kining natawag ta nga lantawnon nga dili maayo kini maayo ni siya kay nga naman pag maayo na ka so kung sa kuan pa kining daw mobalik kag kabata ba kay nga naman tungod kay wa na kay klarong sakit. Kanang ingon nila bro nga naako na yung mga herbal nga usa daw nga makapagahi sa kinatao sa lalaki. Kana siya Kana usa siguro na. kining mga herbal kining sibuyas Bombay okay man ni siya pero naapagid siya nga kung matipo na sila natay kalapon sa dagat ana nga kuhaon nga pwede po na siya mahimpod no? Okay bro, daghang salamat. Salamat po no Sa may hapon sa tanan. okay.